teman-teman semua dan Pak Pandu. Nama aku Vanessa Teresa Panjaitan. Nama saya Viola Sebastya Siregar. Jadi hari ini kami akan Mempresentasikan tentang aplikasi transformasi dalam GeoGebra. Oke. Ur ikan lele, selamat menyaksikan le. Jadi, pertama-tama kami akan mensisipkan gambar yang akan menjadi polanya. Di sini juga kami memusatkan polanya itu pada titik pusat yaitu 0,0 agar lebih gampang dalam membuat polanya. And people throwing up, TV powered off, and so am I. A crowded place just got me panicking. Meet me in the lot. Lalu kami ingin membuat lingkaran di tengah titik pusat dengan fitur lingkaran dengan pusat. Setelah itu, untuk mengikuti polanya, kami menggunakan fitur busur melalui 3 titik. Drag me out to the nearest bar, and hours later we were on the run. It smells like trouble, I'll stay in the car. Hey, come on over, it'll be fine. I would rather stay home alone, playing Sudoku on my phone. Conversation with a stranger, sorry if I'm uninterested. Go. And people throwing up, TV powered off, and so am I. A crowded place just got me panicking. Meet me in the lost and found, and I'd rather stay home alone, playing Sudoku on my phone. Conversations with a stranger, so if I'm uninterested, damn, these people so annoying. What happened last night? Oh, how the hell we got here? But one thing I'm certain, we gotta do this again.
dragged me out to the nearest bar, and hours later we were on the run. It smells like trouble, I'll stay in the car. Hey, come on over, it'll be fine. I would rather stay home alone, playing Sudoku on my phone. Conversation with a stranger. Sorry if I'm uninterested. Go. Damn, these people so annoying. There's no way out of this madhouse. Thought it was alcohol free, 'cause I'm dancing on my own now. Barricades and people throwing up, TV powered off, and so am I. A crowded place just got me panicking. Meet me in the lost and found, and I'd rather stay home alone, playing Sudoku on my phone. Conversations with a stranger. Sorry if I'm uninterested. Damn, these people so annoying. There's no way out of this madhouse. Thought it was alcohol free, 'cause I'm dancing on my own now. M-A-D-H-O-U-S-E, M-A-D-H-O-U-S-E, yeah. Thought it was alcohol free, 'cause I'm dancing on my own now. Alright, I have no idea what happened last night or how the hell we got here, but one thing I'm certain, we gotta do this again. He dragged me out to the nearest bar, and hours later we were on the run. It smells like trouble, I'll stay in the car. Hey, come on over, it'll be fine. I would rather stay home alone, playing Sudoku on my phone. Conversation with a stranger. Sorry if I'm uninterested. Go. Damn, these people so annoying. There's no way out of this madhouse. Thought it was alcohol free, 'cause I'm dancing on my own now. Barricades and people throwing up, TV powered off, and so am I. A crowded place just got me panicking. Meet me in the lost and found, and I'd rather stay home alone, playing Sudoku on my phone. Conversations with a stranger. Sorry if I'm uninterested. Damn, these people so annoying. There's no way out of this madhouse. Thought it was alcohol free, 'cause I'm dancing on my own now. M-A-D-H-O-U-S-E, M-A-D-H-O-U-S-E. Nah, selanjutnya kami menggunakan konsep dilatasi. Nah, dilatasi itu adalah proses memperbesar atau memperkecil objek dengan faktor tertentu. Untuk mendilatasikan, kami pertama membuat setengah lingkaran dengan fitur semicircle atau setengah lingkaran. Lalu setelah itu kami membuat titik baru di tengah-tengah setengah lingkaran itu agar nantinya hasil dilatasinya itu pas di atas setengah lingkaran itu. Setelah itu kami menggunakan fitur delete from point atau dilatasi melalui titik. Untuk menggunakan fitur ini, pertama harus mengklik garis yang akan didilatasi, setelah itu mengklik titik pusatnya. Nah, setelah itu kalian tinggal masukkan faktor yang kalian inginkan. Di sini kami menggunakan faktor 3, 3,5 sama 2.
powered off, and so am I. A crowded place has got me panicking. Meet me in the lost and found. And I'd rather stay home alone, playing Sudoku on my phone. Conversations with a stranger. Selanjutnya kami menggunakan konsep translasi. Translasi adalah proses menggeser objek dari suatu titik ke titik lain. Di sini kami akan mentranslasikan setengah lingkaran hasil dilatasi itu ke titik 2,5. Nah, kami menggunakan fitur translasi objek oleh vektor. Nah, di sini cara penggunaan fitur ini, kalian bisa mengklik garis yang akan kalian translasikan, lalu klik sembarang titik, lalu klik ke titik yang kalian inginkan. I have no idea what happened last night or how the hell we got here, but one thing I'm certain, we gotta do this again. Nah, karena menurut kami ini masih polos, kami ingin menambah beberapa pola lagi. Drag me out to the nearest bar, and hours later we were on the run. It smells like trouble, I'll stay in the car. Hey, come on over, it'll be fine. I would rather stay home alone, playing Sudoku on my phone. Conversation with a stranger. Sorry if I'm uninterested. Go. Damn, this people so annoying. There's no way out of this madhouse. Thought it was alcohol free, 'cause I'm dancing on my own now. Barricades and people throwing up, TV powered off, and so am I. A crowded place has got me panicking. Meet me in the lost and found. And I'd rather stay home alone, playing Sudoku on my phone. Conversations with a stranger. So if I'm uninterested, damn, these people so annoying. There's no way out of this madhouse. Thought it was alcohol free, 'cause I'm dancing on my own now. M-A-D-H-O-U-S-E, M-A-D-H-O-U-S-E, yeah. Thought it was alcohol free, 'cause I'm dancing on my own now. Alright, I have no idea what happened last night or how the hell we got here, but one thing I'm certain, we gotta do this again. It dragged me out to the nearest bar, and hours later we were on the run. It smells like Sekarang saya akan menjelaskan tentang refleksi. Nah, refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang dipindahkan. Jadi di sini kita bisa mencerminkan suatu benda terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Nah, kita kan udah buat polanya ini kan semuanya. Setelah kita buat polanya, kita select semuanya. Baru kita pilih ke menu transform di refleksi objek pada garis. Kita select semuanya, baru kita tekan sumbu X-nya. Dan dia akan melakukan pencerminannya terhadap sumbu X. Nah, dia udah dicermin ke bawah ya teman-teman. Oke, setelah itu kita geser dulu. Baru kita mau mencerminkannya lagi terhadap sumbu Y. Kita select lagi semuanya. Baru kita nanti tekan dia dari sumbu Y-nya, baru dia nanti akan bercermin terhadap sumbu Y. Dan itu merupakan salah satu refleksi pada aplikasi GeoGebra. H-O-U-S-E,
Jadi rotasi atau juga dikenal dengan perputaran dalam transformasi geometri, sesuai dengan namanya berarti sebuah perputaran ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Prinsipnya adalah memutar terhadap sudut dan titik pusat yang memiliki jarak yang sama dengan titik yang diputar. Jadi dalam aplikasi GeoGebra ini kita akan merotasikan sebuah bentuk yang kita bisa rotasikan berlawanan maupun searah jarum jam dalam derajat 90 dan 180 derajat. Nah, di sini kita buat polanya dulu. Kita bisa menggunakan busur melalui 3 titik, itu untuk pola yang lebih kompleks dan lebih model. Nah, setelah kita buat pola ini, sama aja kayak refleksi tadi, kita select semuanya. Sudah kita select, kita bisa setelah kita select satu komponennya, saya taruhnya di bagian atas, kita bisa tekan titik pusatnya. Titik pusatnya itu 0,0. Setelah kita tekan titik pusat 0,0, kita isi dengan arah yang pertama dengan arah berlawanan arah jarum jam maupun searah jarum jam dengan derajatnya itu 180 derajat, dan dia berotasi 180 derajat searah jarum jam, jadi dia ada di bawah. Setelah itu kita bisa bikin lagi dengan cara kita select lagi yang di atasnya yang mula-mula, baru kita bikin 90 derajat berlawanan arah jarum jam, dan dia akan muncul di sebelah kiri. Nah, baru setelah itu untuk di sebelah kanan kita select lagi dan kita bikin 90 derajat juga, tapi dia searah jarum jam, dan dia nanti akan muncul di sebelah kanan. Ini gambarnya udah sama semua dan dia sudah berotasi 90 dan 80 derajat. Dan ini merupakan salah satu aplikasi rotasi dalam aplikasi GeoGebra. We gotta do this again. Drag me out to the nearest bar, and hours later we were on the run. Inilah hasilnya.